Naminaw si ni Agis motor. Di mo gutos ati ikit? Mayuhan ni mo maminaw anak no? Nay morning star ang bata kwaon ni mama. Nabusog ka anak? Nabusog ka sa sudan? Naminaw kas ni Agi anak? Di man tos ati ikit? Kaluoy naman yung tao ni mo oy. Kaparoy gun oy pinasay pantiil. Kakute og tiil oy. Kakute mo tiil anak oy. Kaparoy gun aning mama oy. Paroy gun kay nagtiil eh. Hello ka cute oy mura man kuan ay cute kayo oy. Mura man di baby oy. Kaparoy gun sa anak. Pinangga ka ining mama. Oy, agoy ka pinangga gani mo anak. Ambot lang. Yan si Papi guys. Sobrang lambing. Yan oh, pinapatong pa yung tiil niya sa akong tiil pod. Yan. Paraygon kini akong itoy. Oy, isis ka cute gig tiil oy. Sa una gamay pagkainig tiil sa una. Karon nangumbabit na ang tiil. Dako na gid akong anak. Sus ka cute gid tiil mo anak ko. Nganong cute man kag tiil anak ko? Nganong cute nagtiil akong anak? Ha? Nganong cute nagtiil? Oo. Kaparaygon nimo nak oy. Paraygon na gid ni akong anak oy. Muram ni tinuod nga bata na oy. Tinuod naman ni nga bata si Papi. Ano braan naman ni kaparaygon ni mama? Nak no? Nabraan na kaparaygon. Pinasay na ang iyang tiil sa akong tiil. Tingnan po ninyo guys. Ingon ani kaparaygon si Papi. Oh, na oh. Nanlingkang na, nanungkahay na iyang tiil guys. Na. Nanungkahal ng tiil ni Papi sa akong paa guys. Purya buyag in taon. Purya buyag sa bata nako, purya buyag. Buyage. Buyage in taon si Papi guys. Buyagi busog kaayo. Buyag. Uy. Lang ano nam ni puti imong ilong anak. Na imong ilong unay puti oh. Ano nam ni puti imong ilong? Oy gitilapan man nun akong kamot oy. Ala, isa nun niya. Naglab naman hinoon ning Mama Lisa. Ang ilong ni Papi guys, mayroong puti. No? Asya puti ang ilong guys. Ano nam na puti imong ilong anak? Ha? Lihi na anak? Taon oy. Gilihan imong ilong og puti anak. Agoy ka cute gid. Nahog ang hangir. Nahog ang hangir anak. Kakit gid ni tiila oy. Kakit gid ni tiil na kong anak oy. Nganong cute ni anak. Nganong cute ni anak. Smile anak. Smile. Pinangga agad ni mo anak ka. Kakit ni mong tiil anak oy. Nganong cute man ni Nganong cute man ni tiil sa akong anak oy. Pinasay man gini sa akong tiil pod oy. Grabihan na ning bataa oy. Ka-cute na ning Papi nako oy. Portiging ka-cute na ning Papi nako guys. Grabe ka-cute. Anak, Papi anak. Anak Papi, Papi anak. Nganong cute man ka anak? Ha? Nganong cute akong baby uy. Nganong cute akong anak. Sige lang nagpa-cute akong baby kaparaygon oy. Grabe naman kaparaygonan na ni akong anak oy. Nganong paraygon man eh. Tag-anis mama, nganong paraygon ang baby. Sige lang nagparay di ba Malaysia. Tiguang naman ni akong anak oy. Tiguang naman ni akong baby ay. Tiguang na kayo ni akong anak. Ay, grabe na ni katiguang. Ay, si Papi tiguang na. Ay. Pinanggaagin ni mo na ko.